Amendment Bill tu buka. Most Citizenship Amendment Bill ni content no sempore ka. Pore ui buka. Seng ti prasarot, seng komor sugai kan jenai. Bini pore seng. Temain piti, temain city. Soborotani goबां बदल जुदा जुदा बदल जों मालाय कक्सार लायखा जातिनो मोथांनांगे जों पार्टीनो मा पग्रानाय पार्टी गतरिया ताबुक जातिसे गतर जों थामजा मालायने आ थामजा लायनायनि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल प्रतिबाद खायनायनि बागै कायसा कमिटि मा चंनाय O committee bunno Movement Against Citizenship Amendment Bill সংক্ষেপে বলুন MACAB MACAB ni চেয়ারম্যান শ্রী মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মালে কংগ্রেস ni নেতা আছে হাইবার পয়লা জাতীয় হয়েবো MACAB ni চেয়ারম্যান বিজয় রাঙ্খল আইন পিটিনি নেতা সেবো পয়লা জাতিনি MACAB ওকে বিজয় রাঙ্খল ভাইস চেয়ারম্যান एनसीटी सुप्रीमो निमेश देवबर्मा बो एनसीटी से जातिनो बांसी जाति MACAB ले बो मेंबर से आहाय क्लाइसे 17टा जुदा जुदा बदल जों MACAB क्लायै जों दिल्लीआव थागा 11 तारिख मार्च राहुल गांधीनो थांनि जों मालायखा नंनि माइकनि आवाज कोनो समय फायो जों नुगो राज्य सभाओ कांग्रेस दलनि एमपि गोबां जाबाय कांग्रेस राज्य सभा भुट रियानि बागिनो तिनि CAB बिल कासु जातिनि थाखाय बिनि बागै राहुल गांधी जी जों नायो ताग्लाय त्रिपुराव कांग्रेस भुट जिदिखौ पियाबा भुट जिदिनान बागै थामसा दिप्रासानो नों कांग्रेस समर्थन मा साननाय आंनि बबाय मालिक ताखुरगान देलाय खातरै खातन थुबि दिनि नंनां मासाव चिनि महाराजनि क्षमता लुकायছে चिनि বিজয় কুমার রাঙ্খল স্যার বাবুরা সানায়ানি পরে আগে অনেকবার দিল্লি থাকে सोनिया गांधी भाई राहुल गांधी भाई मालायनानि 3 दिन 4 दिन त्रिपुरा भवनो जों थुइ मा दङ नायसिङि मा दङ चिनि राजा